Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamati 'alad dini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Wa qala Imam Ali, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama, tidak ada kata yang patut terucap dari lisan kita sebagai hamba-hamba Allah yang penuh dengan berbagai macam kelemahan dan kekurangan, kecuali ungkapan rasa syukur yang tak terhingga. Diberikannya kita bertemu dengan Ramadan hingga sampai di bulan Syawal ini merupakan nikmatun azimatun ala man aqdarahullahu alaih, nikmat yang paling besar buat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sampai detik dan saat ini senantiasa bisa kita gunakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan alam kepada Sayyidil Wujud Abdulli Kulli Mawjud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Harapan kita semua sama, mudah-mudahan menjadi kelompok orang yang beruntung berhak mendapat syafaatul uzmah beliau kelak di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan harapan kita semua sama selaku umat beliau, mudah-mudahan kelak kita bisa berjumpa, berkumpul, memandang wajah beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai di alam dunia ini. Selanjutnya Al-Fakir dari mimbar yang mulia ini berwasiat untuk diri Al-Fakir pribadi, untuk jamaah sekalian. Mari sama-sama terus kita pertahankan dan kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian sebenar-benar takwa, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, semampu sekuat tenaga kita menjalankan berbagai macam perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan satu harapan juga kita, la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah yang paling tinggi derajat takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang bulan Syawal, maka sesungguhnya kita dituntut oleh syariat Islam agar kita istiqamah menjaga amaliyah ibadah kita selama bulan Ramadan. Sebab memang sesungguhnya sejatinya adalah Ramadan membentuk kita untuk menjadi insan-insan yang tangguh di 11 bulan yang akan datang. Maka kewajiban yang sesungguhnya bagi kita adalah menjaga keistiqomahan kita setelah melewati Ramadan. Maka inilah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala, sesungguhnya yang disukai oleh Allah adalah
ketika seseorang melakukan amalan ibadah walaupun sedikit tapi terus continue beliau lakukan, kata Rasulullah. Maka sesungguhnya setelah Ramadan lewat, bukan berarti kita bebas begitu saja meninggalkan amaliyah kita selama Ramadan. Bukan bebas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kitab Lata'iful Ma'arif Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasannya diketahui dan tidaknya amalan seseorang itu diterima oleh Allah atau tidak. Apa kata beliau? Bahwasannya fa innallaha idza aqbala amala 'abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Jadi hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya kita tahu apakah amalan kita diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan? Maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kepada kita sebuah kuncinya. Apa kata beliau? Kata beliau, diterima atau ditolaknya amalan seseorang selama Ramadan itu bisa dilihat amalan-amalannya setelah Ramadan lewat. Maka ketika amalan itu semakin baik dan terus melakukan kebaikan-kebaikan, waffaqahu li amalin salihin ba'dahu, maka Allah mempermudahnya untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lain setelah adalah ketika dilihat apakah dia mampu mempertahankan amal soleh selama Ramadan atau bahkan menambah kebaikannya setelah Ramadan, itulah berarti tanda seorang hamba diterimanya amal ibadah selama bulan Ramadan. Akan tetapi kata beliau juga dikatakan tanda ditolaknya amalan seseorang selama Ramadan adalah begitu Ramadan selesai, kembali mereka bergumul dengan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan melakukan kebaikan, malas ibadah, malas melakukan hal-hal yang baik. Maka itulah kata Ibnu Rajab Al-Hambali, amalan seseorang dipastikan selama Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, pentingnya buat kita menjaga istiqamah amalan-amalan kita. Jikalau bulan Ramadan kemarin kita mampu menghatamkan Al-Quran, maka paling tidak marilah selama bulan ini Syawal bahkan 10 bulan mendatang kita jaga bacaan Quran kita, walaupun satu beberapa ayat banyaknya jangan pernah kita tinggalkan, sebab itu adalah sebagai tanda diterimanya amal kita di bulan Ramadan. Jikalau kemarin kita mampu mengeluarkan harta terbaik kita di bulan Ramadan, jangan tinggalkan kebiasaan tersebut walaupun kita hanya bersedekah semampu kita selama 11 bulan mendatang. Jikalau kemarin kita mampu menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, maka hendaknya 11 bulan yang datang pun kita mampu mengendalikan lisan kita, baik ketika berada di rumah, di perjalanan, di kantor, di tempat pekerjaan atau sama teman kita. Sebab itulah tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi beruntunglah bagi kita yang telah melewati Ramadan. Sebab Ramadan sekali lagi adalah bulan dambaan setiap umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan, summa yad'unahu sittata ashhurin ayataqabbala minhum. Berapa banyak para ulama terdahulu, guru-guru kita, masyayikh kita, orang tua kita, mereka mengharapkan bertemu Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan. Setelah Ramadan mereka lewati, apa doa mereka? Kemudian mereka berdoa kembali, ya Allah terimalah amalan kami selama bulan Ramadan. Maka beruntunglah sekali lagi hadirin rahimakumullah yang hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua, bagaimana menjaga istiqamah kita selama Ramadan? Yang pertama, ulama mengajarkan pasang niat kita untuk tetap ibadah dan istiqamah di luar Ramadan. Innamal a'malu bin niat. Pentingnya niat dalam hati kita, dalam diri kita untuk melakukan sesuatu agar istiqamah, itu dianjurkan oleh para ulama. Sebab ketika sudah berniat, apa kata Rasulullah? Paman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanatan kamilatan. Barang siapa umatku yang sudah berniat untuk melakukan kebaikan, akan tetapi di tengah perjalanan, kata Rasulullah, dia tidak jadi melakukan kebaikan itu karena uzur sesuatu,
maka katabahallahu lahu hasanatan kamilatan. Orang tersebut, kata Rasulullah, tetap dicatat sebagai orang yang mengerjakan kebaikan dengan sempurna. Maka pasanglah niat kita dengan baik, maka ketika kita pun tidak jadi melakukan kebaikan itu karena uzur syar'i atau sesuatu yang lainnya, maka niscaya kebaikan itu sudah tercatat dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ulama menganjurkan kita bagaimana kita istiqomah menjaga amalan-amalan ibadah kita. Bertemanlah dengan orang-orang yang satu visi dan misi dalam kehidupan. Ambillah mereka yang sepaham dengan kita, yang seitikad dengan kita, kemudian berniat bersama mereka. Sebab sekali lagi, teman mempengaruhi jiwa dan pikiran ataupun orientasi kita terhadap kehidupan. Maka memilih teman adalah hal yang harus kita lakukan agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan bersama-sama untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ingatlah tentang halnya kematian. Bahwasannya jikalau kita mengingat kematian, insya Allah istiqomah kita dalam ibadah tetap terjaga. Sebab bahwasannya al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu, kata ulama, datangnya secara tiba-tiba. Maka ketika kita sering mengingat kematian, kita sering mengingat tentang pemutus segala kelezatan dunia ini, kematian, maka niscaya timbullah di hati kita untuk tetap ibadah, istiqomah menjaga amalan-amalan kita selama Ramadan di 11 bulan yang akan datang. Maka hadirin rahimakumullah, pasanglah niat kita, pilihlah teman yang baik dan perbanyaklah ingat-ingat kematian, sebab di situ akan menimbulkan istiqomah kita dalam kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di bulan Syawal ini, juga di 10 bulan yang akan datang, Allah terus menjaga istiqomah kita dalam ibadah. Yang mudah-mudahan harapan kita semua, kita mendapat janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan kebahagiaan, yakni bersama baginda Rasulullah dengan istiqamah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibus sayyiat. Wa qala ta'ala min azamil qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين ورضى عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحذر الكفرة والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في رفاه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة بقوتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami shalah. Luruskan rapatkan safnya, yang masih kosong segera diisi. Istawu wa'tadilu, istawu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي أعوذ بك من عذابك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على
على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قالت هلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي، ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتبي بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجمعنا مع رسول الله في أعلى مقام، رزقنا يا ربنا في جواره حسن الختام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. يبن سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.